आईसीयू रु कांदी कांदी बाहर को आसिले आउ शरण को बड़ भाई सिमन को तांको ये कहले कि शरण कहूची कि बापा मु आउ बंचिबी नहीं आउ से ये भी कहला कि पापा आउ ग्रीष्म मो भितरे बाहागर रिलेशन थिला आउ आमे बाहा भी हेतिलु आउ केमिति से सेक्सुअल टॉक करी तांको कहिथिला घर को आसिया पई आउ कसायम पीवा पई से केमिति तांको चैलेंज देई कसायम पेइथिला सब कथा कहिथिले शरण तांको बापा शरण को बड़ भाई सिमन जेतेबेले तांको बापा ठारू एसबू शुणिले से सांगे सांगे ग्रीष्मा को फोन कले आउ ये कॉल है से कन्वर्सेशन रो जहाँ आपको मुझे सर्ट कही दूची सी ग्रीष्मा को प्रथम पचारे कसायम बोतल को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते आउ से कसायम बोतल रो ना कौन ग्रीष्मा सांगे सांगे तांको मिछ कथा कहवा आरंभ करते आउ तांको ए कहले कि तांको घर को टेलीकॉट रु डॉक्टर आसीथिले आउ टेलीकॉट से डॉक्टर यही कसायम बोतल को प्रेस्क्राइब करते शरण को बड़ भाई सिमन जेतेबेले ग्रीष्मा को पचारिथिले कि कसायम रो ना कौन थिला तो ग्रीष्मा सांगे सांगे से कसायम रो ठीक ना न कही तांको आउ गुटे भूल नाम कहि देथिले सिमन जेतेबेले ग्रीष्मा को कहले कि डॉक्टर देइथिबा प्रेस्क्रिप्शन आउ कसायम रो बोतल रो इमेज पठेबा पई तांको सांगे सांगे ग्रीष्मा एमिति को मिछ कही गुमरा करी तांको एक कथा कहले कि तांको माँ बोतल को धोई देथिले आउ बोतल रो लेबल उठी जाइछि आउ डॉक्टर किसी प्रेस्क्रिप्शन दे नथिले सिमन जेतो लास्ट रे ग्रीष्मा को यह कहले कि एटलिस्ट तमे बोतल रो कैप रो इमेज पठाओ कहीं ना सेतरे ब्रांड रो ना थाए तो ग्रीष्मा सेठी आउ गुटी मिछ कही गुमरा कले कि ओरिजिनल बोतल तांको माँ को पाखरे अछि से कसायम तांको माँ तांको आउ गुटे अलगा बोतल रे ढाड़ी कि दियंती सिमन जेतेबेले लास्ट टाइम अधर्य होई बेसहारा होई ग्रीष्मा को फोर्स कले कि तांको किछि ना प्रूफ पठेबाक पड़िबो तो सेतेबेले ग्रीष्मा कौन करे ना गूगल रु डाउनलोड करी गोटे कसायम बोतल रो पिक्चर पठेई देले आउ पठेइबार कारण हला कि ग्रीष्मा जमार भी चाहू नथिले कि तांको ठीक इलाज मिलू आउ शरण बंची जाऊँ से चाहूले जेते रु जेते लेट हेले शरण कर जीवन सेते शीघ्र जीव अनफॉर्चुनेटली ग्रीष्मांकर चाल भी काम करिगला आउ शरण को देह अधिक रु अधिक खराब है आ तांको किडनी लिवर आस्ते आस्ते काम करबा भी बंद कलानी डॉक्टर माने पूरा हैरान हो जाइतिले पूरा एते सीरियस कंडीशन से कौन करेंगे किसी बुझी पार हाउ तांको मात्र ये फूड पॉइजन भाभी मेडिकल अलग अलग डिपार्टमेंट रे तांको ट्रीटमेंट करिया पई चेष्टा करथिले किंतु आग को 72 घंटा तांको पई बहुत बड़ खतरा थिला आस्ते आस्ते तांको ब्रीदिंग आउ पल्स काम करबा धीरे धीरे कम होतला जेतेबेले एपटे देखंतु ग्रीष्म चाहूची किमती शरण जल्दी मरी जांतु और सेपटे डॉक्टर माने समस्ते लागि शरण केमती बची जातु तांको हाई फ्लो वेंटिलेटर आउ विजिम नॉन इनविजिम ऑक्सीजन रो सहायता करी तांको बंचई रखिथिले किंतु शेष डॉक्टर को मिलला विफलता दीर्घ 11 दिन टर्चर एमिति टर्चर हेई तांको मल्टीपल ऑर्गन फेल हैला आउ से 22 अक्टोबर 2022 5:35 PM रे तांको निश्वास बंद हो गला आउ एठी ग्रीष्मांकर चाल पूरा हो जाइथिला आउ शरण कर जीवन चली जाइथिला शरण को पाई ए 11 दिन को टर्चर टू भी कम नथिला तांकर मल्टीपल ऑर्गन फेल होवार आउ तांकर टंटी रु ठोपे पानी भी गलानी से 11 दिन पर्यंत ठोपे पानी भी पी नांती आउ ठीक से कथा भी कहि पार नांती ए 11 दिन ताको पाई जमदंड टू भी अधिक कष्ट थिला ता पर दिन सिमन जहाँकि शरण को बड़ भाई स्पर्शला का पुलिस स्टेशन रे जाई कंप्लेन देले आउ एफआईआर रजिस्टर कले आउ शरण रो बॉडी को पोस्टमार्टम पाई मेडिकल को पठा गला एठू आरंभ होइतिला पुलिस को काम आउ पुलिस पाई तिला बहुत बड़ चैलेंज काहे कि ना ए केस रे केही आई विटनेस नथिले किबा किछि स्ट्रांग एविडेंस नथिला जहा भी थिला सेमती काहा को भी माने अरेस्ट करी हबनी कि काहा को दोष लगे हबनी 5 दिन परे
31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଡକାଗଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଗଲା ଜଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଏକ ମିଛ କାହାଣୀ। ପୋଲିସକୁ କହିଲେ କି ଶରଣ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନାଗରକୋଇଲିରେ ରହୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହେଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣିଲା ପରେ ସିଏ କହିଥିଲେ କି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସିବେନି ଆଉ ଘର ବାଲାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ସେ ରିସ୍ତାରୁ ଆପେ ଆପେ ମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆଉ 13 ତାରିଖରେ ମୋତେ ଶରଣ ବାର ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଆମ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନିର ଆଲବମ୍ ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରି ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ରାଗି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଥିଲି। ବୁଝେଇଲା ପରେ ସିଏ ତଥାପି ତାଙ୍କ ରାଗ କମି ନଥିଲା ଆଉ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ମୋ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସିଏ ରାଗରେ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, ନା କି ତାକୁ କିଏ ବିଷ ଦିଆହେଇଛି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଶରଣକୁ କେହି ବିଷ ଦେଇନଥିଲେ ଆଉ ଟେବୁଲ ଉପରେ ତିଆରି କରିନି ଥୁଆ ହେଇଥିବା କଷାୟ ଯାହାକି ମୋ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ସେ ରାଗି ଯାଇ ନିଜେ ନିଜେ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ତ ମିଛ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଲେ ପୋଲିସକୁ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆଇଡିଆ ଲଗେଇଲେ କି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଟଏଲେଟ କ୍ଲିନରକୁ ବା ଫିନାଇଲକୁ ସେ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ତାଙ୍କର ଏକ ନାଟକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଠି ରହିଯାଇ ନଥିଲା। ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଜୋରସୋରରେ କରିଚାଲିଥିଲା ଆଉ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା କଲ ରେକର୍ଡିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍, ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଆଗରେ ଏସବୁ ରଖିଦିଆଗଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମାର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମା କନଫିଡେନ୍ସ କଲା କି ସିଏ କେମିତି କ୍ରାଇମ କରିଛି ଆଉ କେମିତି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକିନି ମାରିଛି ଶରଣକୁ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଇଠି ଅନ୍ତ ସରିନି। ପୋଲିସ ଗ୍ରୀଷ୍ମାର ଅଙ୍କଲକୁ ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମାର ମାଙ୍କୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନେଇ ଆସିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କଲା? ଶରଣଙ୍କ ପିତା ବା ବାପା ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଏଇଆ ଦେଇଥିଲେ କି କୁଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ ଦୋଷ ଅଛି ତାଙ୍କ ମା କହିଥିଲେ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୋଷ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଶରଣକୁ ଜାଲରେ ଫସେଇ ତାଙ୍କୁ ମରିବାର ସାଜିଶ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍କଲକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କି ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯାହାକି କଷାୟ ବୋଟଲ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏହି କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ୟୁଟ ହେଲା, ଟ୍ରାଏଲ ଶୁରୁ ହେଲା କୋର୍ଟରେ, ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଗ୍ରୀଷ୍ମା ହିଁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଶରଣଙ୍କର, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଏମିତି ନଥିଲା, କେହି ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ନଥିଲେ, କେବଳ ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ହିଁ ଥିଲା। ପୋଲିସ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ଏହେମ କାମ କରିଥିଲେ କି ଗ୍ରୀଷ୍ମାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଡିଲିଟ୍ ଚାଟ୍ ଆଉ କ୍ରୋମ ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରିଟ୍ରିଭ୍ କରି ଆଣିଥିଲେ ବା ବ୍ୟାକଅପ୍ କରି ନେଇଥିଲେ। ଜୁସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜୁସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କ୍ରୋମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ କି ସେଇଦିନ ସେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40 ଥର କ୍ରୋମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କି ପାରାଷ୍ଟମଲର ଓଭରଡୋଜରେ ଦିଆଗଲେ କଣ ହବ ଆଉ ପାରାଷ୍ଟମଲ ଓଭରଡୋଜ କେତେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରିପାରିବ। ସବୁଠୁ ବଡ ସବୂତ ବାହାରିଲା ଶରଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ପାଇବାକୁ ପାଇଲେ କି ଶରଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବଡି ଏମିତି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ବିଷ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏ ବିଷ ଏକ ହର୍ବାଲିକ ବିଷ ଯାହାକି ହର୍ବାଲିକ ଫାର୍ମିଂରେ ୟୁଜ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍କଲ ସେ ତାଙ୍କ ପେଶା ସେୟା ଆଉ ସେ ଜଣେ ହର୍ବାଲ ଫାର୍ମର। ତାଙ୍କଠୁ ସେ ସେଇ ବିଷ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଦେଇଥିଲେ। କେରଳାରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହର୍ବିକ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିସିନ କେରଳାରେ ବ୍ୟାନ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍କଲ ତାମିଲନାଡୁରୁ ମଗେଇକି ତାକୁ ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଘରେ, ଯୋଉ ଘରେ ଶରଣ ଯାଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମାଙ୍କୁ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଟପର ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଏଇଠି ଇସ୍ତେମାଲ କଲେ।